अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब रब्बानी। नाजरीन, आप मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, मुहर्रम उल हराम के हवाले से कुछ हॉलीडेज पे थे और उनके चंद मसरूफियत की वजह से आपसे व्लॉग में गपशप नहीं हो सकी। काफ़ी टाइम के बाद आपके सामने हाजिर हुए हैं। अच्छा जी नाजरीन, पिछले चंद दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में आपसे बात करेंगे। रिसेंटली जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसके बारे में डिटेल से बात होगी कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में अपने तगड़े वार किए हैं उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। लेकिन अपनी राय का इजहार और अपने सवालात जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, आप मुझ पे बिला खौफ व ख़तर और खुले दिल से तनकीद भी कर सकते हैं मेरे एनालिसिस पे। आपको खुली इजाज़त है, इसमें कोई आपके आपके बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं की जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले दिनों जो बनू में फायरिंग फायरिंग का जो मामला हुआ है और शहरियों की हलाकतें हुई हैं, जो पीटीआई ने और जमीयत उलमा इस्लाम ने और दीगर जमातों ने मिलकर अमन मुजाहरा किया, उसके बारे में डेवलपमेंट जो हुई है। तो बनू की अवाम में जो तारीख साज अमन मार्च किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के 40 से 50 हज़ार अफराद शरीक हुए हैं। और ये नाजरीन वाकई बहुत बड़ा क्राउड देखने को मिला, जिसकी वीडियोज और तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। अच्छा जी, इस वाक़े के दौरान पीटीएम के वर्कर्स ने कैंट की तरफ जाने का ऐलान किया, जिसकी मुखालफत जेयूआई ने की, जमीयत उलमा इस्लाम ने। इस दौरान दोनों ग्रुपों के माबैन जो वो झगड़ा हुआ है और उनकी आपस में जो फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें जो है हलाकतें हुई हैं। लेकिन पीटीआई की तरफ से इस झगड़े को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जोड़ा जा रहा है कि जैसा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये हमला किया हो और पीटीआई को और जमीयत उलमा इस्लाम के या दीगर जमातों ने जो अमन मुजाहरा किया था और उनके नौजवानों पे जो ये फायरिंग का दावा बोला है और ये हमला किया है। पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे नौजवानों पे पुरअमन नौजवानों पे जो मुजाहरा कर रहे थे बनों में, उन पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये हमले किए हैं। लेकिन बहरहाल इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेज का अमल दखल नहीं था। जहाँ तक मेरे ज़राए के मुताबिक ये जेयूआई और पीटीएम के जो हैं नौजवान, उनके जो कारकुनान हैं, उनके दरमियान ये लड़ाई झड़पें हुई हैं, जिसकी वजह से ये हालात फायरिंग और कशीदगी तक पहुंचे। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि इतलात के मुताबिक जो हैं 2 अफराद वहाँ जाँ बहक हुए थे और 20 जख्मी हुए थे। तो ट्वीट्स आ रही हैं पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से। क्या ट्वीट हैं कि जी लोगों को गोलियों से नफरत होती जा रही है, अमन के निकलने वाले पुरअमन मुजाहिरीन पर फौज सीधी गोलियां चला रही है, उन्होंने पाकिस्तान के जुग्राफियाई और यकजहती के ऊपर हमला किया है और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। जबकि आप जो खुलेआम अपनी कैबिनेट मीटिंग्स में, अपने पार्टी मीटिंग्स में जो आप इजलास बुला रहे हैं, उसमें आप आईएसआई पे और डीजीआईएसआई पे और आर्मी चीफ पे जो आप गालियों की बौछार कर रहे हैं और आप उन पे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो किस आइन और किस कानून के तहत आप इस तरह कर रहे हैं। हालांकि बनू का जो वाक़या है वो इससे ज़रा बरअक्स है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई अमल दखल नहीं है। इसमें आपके अपने कारकुनान का आपस में झगड़ा है कि एक पार्टी कहती है हमने कैंट में दाखिल होना है, कैंट में जाके उस सिक्योरिटी फोर्सेस वाले एरिया में जाके हमने एहतजाज करना है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन ने जब कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम कैंट नहीं जाएंगे, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हाथापाई नहीं कर सकते, हम मजीद सानिया 9 मई वाला आप वाला सानिया 9 मई वाला दोहरा नहीं सकते, जिस पे ये झड़प हुई और आपने उठा के इसको सिक्योरिटी फोर्सेस पे जोड़ दिया और ये बावर कराने की कोशिश की कि जिस तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस आज भी पाकिस्तान की आवाम पे अपनी धौंस जमाए हुए हैं और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए वो सोच रहे हैं। तो ज़रा बेहतर यही होता है कि आप ज़रा सियासत के मैदान में लड़ना चाहिए। जमहूरियत को जमहूरी अंदाज में लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, ना कि इदारों पे ये किए जाते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती हैं और उनके इदारों के सरबराहान को और वो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान को, जैसे कि डीजीआईएसआई हैं और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन पे ब्लेम किया जा सकता है।
تو یہ بہرحال یہ ہمارا کھپنا، ہمارا بولنا، ہمارا ولاگز کر کے آپ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو سمجھانا، پی ٹی آئی کی قیادت کو سمجھانا، یہ فضول ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ آپ اسی ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں جس ڈگر پہ آپ کو 2011 اور 14 کے دھرنوں سے لگا دیا گیا تھا۔ اچھا جی، ایک بڑی خبر جو ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس سردار طارق اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو اڈاک جج مقرر کر دیا ہے۔ جسٹس سردار طارق کے نام کی منظوری جوڈیشل کمیشن کے 9 میں سے 8 ممبران نے دے دی ہے، جبکہ مظہر عالم میاں خیل کے نام کی منظوری 9 میں سے 6 اراکین نے دی ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے نام کی مخالفت جو ہے صرف منیب اختر نے کی تھی، جبکہ جوڈیشل کمیشن کے 8 اراکین نے منیب اختر کی رائے کو مسترد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد اب جو ہے وہ 19 ہو گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں یہ کہا ہے کہ پینڈنگ کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے میں نے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 4 ماہ پہلے ڈاک ججز کی تعیناتی کا فیصلہ مل کے کیا تھا، اور کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کی اسامیاں جو خالی تھیں، اس وجہ سے ڈاک ججز تعینات نہیں ہو سکے۔ جیسے ہی 17 ججز کی اسامیاں مکمل ہوئیں تو چیف جسٹس نے مجھ سے مشاورت کر کے ڈاک ججز کے لیے نامزدگی کے لیے یہ فیصلہ ہم نے مل کے کیا، اور تو لیکن اس کو بھی پی ٹی آئی جو ہے اس کو اپنی ہار سمجھ رہی تھی کہ اگر یہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں اپنی تعداد، اپنی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے یہ اڈاک ججز کی تقرری کرنے جا رہے ہیں اور ان کو تعینات کرنے جا رہے ہیں، لیکن اسی جسٹس منصور علی شاہ نے جو کہ جنہوں نے حالیہ پچھلے 2 فیصلوں میں پی ٹی آئی کے حق میں جو فیصلے دیے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں یہ انہوں نے اپنا بتایا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ فائز عیسیٰ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ یہ میرے ساتھ آلریڈی ان کی ڈسکشن ہو چکی تھی، اس پہ اب عمل درآمد شروع کر دیے۔ اچھا جی، مقصود نشستوں کی اکثریتی فیصلے کے بارے میں جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ مقصود نشستوں کے اکثریتی فیصلے کے خلاف مسلم لیگ نون نے نظر ثانی کی جو درخواست دائر کی تھی اس پہ نمبر لگا کر 3 رکنی ججز نے کمیٹی کو بھجوائی گئی تھی، لیکن ان میں سے 2 اراکین ججز کا کہنا تھا کیونکہ ہم ججز جو ہیں حالیہ دنوں میں کافی محنت کر کے تھک چکے ہیں اور ہم اب چھٹیوں پہ جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ بہانہ بنا کے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک تو تفصیلی وجوہات بھی ہم تک نہیں پہنچی، لہٰذا ہم 2 ماہ کے لیے چھٹیوں پہ جا رہے ہیں۔ 2 ماہ کی چھٹیوں کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس کے بعد نظر ثانی جو ہے اپیل جو ہے اس کے بارے میں سماعت کے لیے مقرر کریں گے اور اس کیس کو آگے چلائیں گے۔ ایسا ہی ہونا تھا، میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، یہ بالکل ایسا ہی ہونا ہے۔ نظر ثانی اپیل کو اول یا تو اس کو مسترد کر دیا جائے گا، یا اگر منظور کر بھی لیا جائے گا تو کم از کم اس کو 2 سے 3 ماہ کے لیے آگے اس کو ڈیلے کیا جائے گا، تاکہ اس عمل کو جو ہے زیادہ سے زیادہ دیر کیا جائے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ اب تک جو پی ٹی آئی کے 41 ایم این ایز کی جو لسٹ تھی اس میں سے کل تک جو کہا جا رہا تھا کہ 38 ایم این ایز کے بیان حلفی جو ہیں وہ جمع کروا دیے گئے ہیں، لیکن اس میں سے 3 ایسے ایم این ایز ہیں جو کہ ابھی تک لاپتہ ہیں اور منظر عام سے غائب ہیں، جس میں سے صاحبزادہ محمد محبوب سلطان ہیں، اور مبین عارف صاحب ہیں، اور ریاض فتیانہ جو ہیں جن کا تعلق کمالیہ سے ہے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ چونکہ منظر عام سے غائب ہیں اور پتہ نہیں یہ کہاں روپوش ہو چکے ہیں، اور ان کا ابھی تک بیان حلفی جمع نہیں ہوا، لیکن کل صاحبزادہ محبوب سلطان کا کل شام کو بیان حلفی جو ہے منظر عام پہ آ چکا ہے کہ انہوں نے اپنا بیان حلفی جمع کروا دیا ہے، لیکن اس کے بعد ابھی تک مبین عارف اور ریاض فتیانہ کا جو ہے بیان حلفی وہ ناظرین ابھی تک جمع نہیں ہو سکا اور ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ سکا، اور کہا جا رہا ہے کہ مبین عارف اور ریاض فتیانہ جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، اور محبوب سلطان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، لیکن کل ان کا بیان حلفی جمع ہو چکا۔ تو بہرحال تحریک انصاف کی جو خدشات تھے، ان کو جو خوف تھا، ڈر تھا کہ ہمارے جو 41 ایم این ایز کو ٹارچر کیا جائے گا، ان کو کیسز میں پھنسایا جائے گا، ان کو اغوا کیا جائے گا، ان کو ہماری وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے کہا جائے گا، وہ ان کے خدشات تقریباً وہ ختم ہو چکے ہیں، چونکہ 41 میں سے اب جو ہیں 39 ایم این ایز نے اپنے بیان حلفی جمع کروا دیے۔ اچھا جی، آپ بات کرتے ہیں کہ پنجاب کی شیرنی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو ہے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کل سپریم کورٹ کے ججز کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ماڈل بازار کا وہ افتتاح کرنے کے لیے پہنچی تھی لاہور، جہاں کے بہت انتظامات کیے گئے تھے، وہاں انہوں نے
जजेस को सामने सीधी, जिस तरह कहते हैं कि सीधे फायर किए और उन पे खासा तनकीद का निशाना बनाया। उनका क्या कहना था उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। टाउनशिप के मॉडल बाजार के इफ्तिताह में मरियम ने जजेस पे वार किए। पीटीआई को रिलीफ भी दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं। और जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। पता नहीं कौन सी नजर है जो मुल्क को लग जाती है। चंद अफराद का जो बैठा हुआ टोला है वो ऐसा फैसला कर लेता है कि तरक्की का अमल रुक जाता है या तरक्की का अमल जो है वो रिवर्स होने लग जाता है। और स्टॉक मार्केट, उन्होंने कहा कि जैसे हमारी हुकूमत आई है तो 82,000 की आदत को छूने लग गई, लेकिन अब ये चूंकि स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर जा रही है और अवाम का जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने का मतलब नाज़रीन ये होता है कि अवाम का एतमाद गवर्नमेंट पे है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारे पैसे को एक अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर रही है और वो इन्वेस्ट करते हैं। और स्टॉक मार्केट का जो मेयार है, स्टैंडर्ड है और उसका जो हिंस है वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाता है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिस्टेबलाइजेशन नहीं तो और क्या है, और तरक्की को रोकना नहीं तो और क्या है, एक मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करता है। नवाज शरीफ जो है वो अपने 3 टेन्योर्स में अपनी मुल्क की तरक्की को आगे से आगे लेके जाना चाहता है, तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता की तरफ लेके जाना चाहता है। लेकिन एक एक ऐसा लाडला है कि जो जिसकी 11 साल से केपीके में हुकूमत है, लेकिन वो उसमें कोई तरक्की नहीं करवा सका, कोई एक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करवा सका। तो 4 साल उसने अपनी जो कौमी असम्बली में जो उनकी हुकूमत थी और उसमें वो क्या कर सके, उसमें उन्होंने तरक्की का रास्ता रोका है। उन्होंने मरीम नवाज ने ये भी कहा कि 2018 के इलेक्शन से पहले जो है आईएमएफ को नवाज शरीफ ने बाय बाय कह दिया था और एक पाए तक के हम मकरूज नहीं थे, लेकिन कौन लेके आया आईएमएफ को, तो वो उन्होंने कहा कि वो है कि जो इस वक्त अडियाला जेल में बैठा हुआ है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है अडियाला जेल में बैठ के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे उन्होंने कहा कि मुझे हैरानगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन को रीराइट करने की कोशिश की है, बल्कि कोशिश क्या की है, उन्होंने रीराइट किया है कि उन्होंने ये कहा है कि जो बयान हल्फी आपने इलेक्शन से पहले जमा करवाए थे वो पार्टी के जो हैं वो हमें पसंद नहीं है। अब हम चाहते हैं कि जो आइन कहता है कि 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन होने के 3 दिन के अंदर आप अपना बयान हल्फी जमा करवा सकते हैं, लेकिन ये एक हकीकत बात है नाजरीन के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जितना मैं समझता हूँ कि बाकी आइन को पसपुश डाला है और उसको रीराइट किया है कि एक जो आपका आइन कहता है कि 3 दिन के अंदर आप बयान हल्फी जमा करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनको 15 दिन का टाइम दिया कि आप 15 दिन के अंदर जो है वो पीटीआई की बयान हल्फी जमा करवाएं और पीटीआई जमात को जो है ज्वाइन करें। तो किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि जो पीटीआई, हालांकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये केस किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके उस फैसले में, उस केस में अगर किसी को फैसिलिटेट किया गया है और किसी को अगर सहूलतकारी का दरवाजा खोला गया है तो वो पीटीआई के लिए खोला गया है। ये वाकई ये अपनी नौयत का एक बड़ा अजीब फैसला है। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा कि ये जो एक लाडले को जिसको लाने की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर ये वो चाहते हैं कि ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, नून लीग की हुकूमत को खत्म कर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर ऐसा करने की किसी ने कोशिश की, जाहिर है उनका निशाना नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ था, तो उसको आईनी हाथों से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मैं चुप रह सकती हूँ बल्कि मैं बोल रही हूँ, और उन्होंने आवाम से मुखातिब होकर कहा कि अब आपको भी चाहिए कि जो आइन को रिराइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने आइन को पमाल किया है, जिन्होंने आइन की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, उनके खिलाफ आपको खड़ा होना होगा, उनके खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना होगा। और अब आवाम और नून लीग, उन्होंने कहा कि अब ये चाहती है कि अब हम आईनी हाथों से निपटेंगे अगर अब नून लीग की हुकूमत को खत्म किया गया या पाकिस्तान की तरक्की को रोका गया। तो नाजरीन वाकई ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मेरे मुताबिक वाकई आइन से तजावुज किया है और उन्होंने वाकई उनको लाडला बनाने की कोशिश की है और लाडला साबित करने की कोशिश की है, और वाकईतन वो ऐसा कर चुके हैं। अच्छा, पिछले दिनों नाजरीन आप बात करते हैं इस मामले में कि जो पिछले दिनों ये कशीदगी मखसूस नशिस्तों के हवाले से इस फैसले के बाद जो आई, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो हमारे जराये के मुताबिक, जो मेरे जराये हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि ड्राइंग रूम गॉसिप्स जो हैं वो चल रही हैं कि अगर ये नजर षानी जिस तरह ये केस अब नहीं लगा, मेरा ख्याल है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मुल्क जो है वो बड़े
خطرناک صورتحال کی طرف جا رہا ہے اور یہ خطرناک صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں، وہ گوسپس جو ہیں وہ شاید ان کا ریئیکشن جو ہے وہ درست ثابت ہونے جا رہا ہے کہ شاید شہباز شریف قومی اسمبلی کو ڈیزولو کر دیں اور ملک مجھے مارشل لا یا ایمرجنسی کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، کوئی غیر آئینی کام ایسا نہ ہو کہ جس سے ہمارے ملک کی عوام کو مسئلہ ہو، ملک ہمیشہ پہلے کی طرح جس طرح تنزلی کی طرف نہ جائے، جس طرح اب ترقی کی راہ پہ چلا ہوا ہے، ترقی کی طرف گامزن رہے اسی طرح، اور اللہ کرے کہ ایسا کوئی غیر آئینی کام نہ ہو کہ اس میں مارشل لا لگے، اس میں ایمرجنسی کی صورتحال ہو۔ یاد رہے ناظرین، اگر ایمرجنسی کی صورتحال ہوئی تو یہ ظاہر ہے اب یہ ٹکراؤ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ نون لیگ اور عمران خان کا ٹکراؤ نہیں رہا، اب یہ اداروں کا ٹکراؤ ہو چکا ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور جس سے یہ ہوگا کہ اب ایٹ دا اینڈ ایمرجنسی لگا دی جائے گی، جس سے ججز کو برخاست کر دیا جائے گا، ان کو برطرف کر دیا جائے گا، جس طرح کے مشرف دور میں ہوا تھا اور ایمرجنسی لگی تھی۔ اس سے یہ ہوگا کہ ججز کو ایک دفعہ برطرف کر دیا جائے گا، جو ججز اس ایمرجنسی کے حق میں ہوں گے اور ان کے ماتحت کام کرنا چاہیں گے ان کو اسی طرف بحال کر دیا جائے گا، اور جو نہیں ہوں گے ان کی جگہ پہ ایسے ججز کو لایا جائے گا جو ان کی طرفداری کریں، جو ان کی تابعداری کریں، اور ملک میں ایک آنے والا بہت بڑا بحران شروع ہو سکتا ہے، جس سے عوام تو پستی ہی پستی ہے، لیکن ملک آئین خطرے میں آ سکتا ہے، ملک آئین پامال ہوگا، جو کہ میں پرسنلی نہیں چاہتا اور نہ کوئی عوام چاہتی ہے۔ اور ہاں، اتنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت بھی جس میں تھوڑی سی جمہوری قدریں موجود ہیں وہ بھی ایسا نہیں چاہتی ہوگی۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔